Packard serije 250 kabriolet definitivno jedan od najatraktivnijih automobila u kolekciji Oldtimer kluba Beograd. Ovaj predivan primerak snimili smo na marginama skupa u Smederevu kojim se završava oldtimerska sezona 2025. godine. Detaljnije o svemu ovome od Bore. Okupilo se preko 80 vozila u jako lepoj atmosferi. Predratnih puno vozila, 50. godina, znači jedna onako lepa priča, baš lepa za kraj sezone. Jako puno posetilaca. Nadamo se da ćemo iduće godine nastaviti ovim tempom kao i ove godine. Aco ispod haube na delu, jedna u tom trenutku ranih 50-ih pomalo zastarela, ali oprobana i dokazana tehnologija. O čemu govorimo? Tako je, ispod ove haube se nalazi redni motor, 5361 cm3, koji ima 157 konjskih snaga, ima 373 Nm obrtnog momenta i razvio je tada brzinu od 155 km na sat. Pritom od 0 do 100 trebalo mu je 17,3 sekunde. Packard nije imao sredstva da razvija potpuno nove motore, a još manje da se upušta u rat konjskih snaga sa Cadillacom. Umesto toga oni su razbušili postojeći redni osmak blok kako bi povećali kubikažu. Ipak zadržan je izuzetno miran rad motora, praktično bez ikakvih vibracija. Na kraju krajeva kako i dolikuje top limuzini. Te 1952. godine ovaj Packard koštao je $3.939, što je u današnje vreme 47.600 američkih novčanica. Kakav je tvoj troškovnik? Pa moj troškovnik je tako da je ovaj auto uvezen iz Kanade. Plaćen je 17.000 evra u Kanadi. Ovde sa carinama, farbanjem, restauracijom izašao je na nekih 28.000 eura bez mojih satnica, rada, sklapanja i rasklapanja tog automobila. Urađen je automobil u totalnoj restauraciji do lima, ali je vraćen u pravu originalnu boju. Ovaj kabriolet pripada generaciji koja je bila posljednji veliki prodajni uspeh Packarda pre gašenja firme 1958. godine. Nevolje su se već nazirale i 1950. kada je Packard prodao samo 52.000 primeraka automobila. Za novu 1951. godinu kompletna paleta modela je bila restilizovana. Dizajner John Reinhardt praktično je odabrao najbolji moment, jer prethodne 1950. godine sva konkurencija izašla je sa novim modelima, novim dizajnima, tako da je te 1951. godine interesovanje medija bilo usmereno isključivo na Packard. Upravo zato uspeh nije izostao i 1951. godine Packard udvostručuje prodaju, tačnije 101.000 primeraka automobila. Čuveno pitanje o doživljaju vožnje na neki način obojiće Ultramatic automatski menjač. Zašto ja ovo govorim? Pa tako je, ovaj Ultramatic menjač u to vreme je bio toliko pouzdan i dvostepeni menjač, ugodan za prebacivanje brzina. Čak je i Ford hteo da otkupi od Packarda taj menjač, ali nije uspeo da se dogovori.
Do Oldtimer sezone 2026. ovaj predivni Packard možete vidjeti eventualno na nekoj svadbi ili pogledati u predstojećem filmu Ruka pravde, u kome Novi Sad glumi Buenos Aires, a Packard serije 250 kabriolet, pa zapravo nema on šta da glumi. Glumi samog sebe.